बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, यह अमल आपको जिंदगी में ऐसी दौलत दिलाएगा कि जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यह अमल आप पर पैसों की बारिश कर देगा, आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। एक लौंग का यह अमल है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। जिसने भी यकीन के साथ इस अमल को किया है, उसने इस अमल को मुजर्रब पाया है। इस अमल के हवाले से हमारे एक भाई ने इंडिया से अपनी कारगुजारी शेयर की है, वो कारगुजारी भी आपको बताऊंगा। और एक लौंग के ऊपर आपने ये अमल कैसे करना है और अमल करने के बाद आपने लौंग के साथ क्या करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज का ये वजीफ़ा सूरह कौसर का बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा है जो आपने एक लौंग के ऊपर करना है, और एक लौंग का वजीफ़ा आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह। याद रहे कि यकीन आपने अल्लाह की ज़ात पे रखना है और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है कि वही आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। लेकिन अल्लाह ताला से मांगने का ये एक तरीक़ा है जो बुज़ुर्गों ने बतलाया है, इसलिए इस तरीक़े पर आप वजीफ़ा करें और अल्लाह से गुमान रखें कि अल्लाह ताला आप पर पैसों की और दौलत की बारिश कर देगा। चलिए इस अमल के बारे में आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूँ। इस कारगुजारी में अमल का तरीक़ा भी मौजूद है, इसलिए आपने गौर से इसको सुनना है और वजीफ़े के तरीक़े को अच्छी तरह से समझना है और बतलाए गए तरीक़े पर आपने वजीफ़ा करना है ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। इस भाई की कारगुजारी मुलाहिज़ा फरमाइए जो मैसेज में यूँ कहते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक़ आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के शहर अमृतसर से है। आपका चैनल 4 सालों से सब्सक्राइब किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका हर दर्स बहुत ही शौक़ से सुनते हैं। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप दुखी और गमज़दा मखलूक की इतनी खिदमत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपका दर्स जो भी सुनता है अल्लाह के हुक्म से, फिर वहाँ मसाइल, मुश्किलात और बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी, वो ये कि आपके कुछ वज़ाइफ मैंने यहाँ एक सिख घराना है उनको करने को दिए। उनको नमाज का तरीक़ा सिखाया। उन्होंने अपनी एक सख्त तरीन परेशानी में आपका वजीफ़ा किया। उनकी परेशानी जैसे ही ख़त्म हो गई, उनका पूरा घराना जिसमें 10 अफराद थे, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो 5 वक्त के नमाजी हैं और हम सब घर वाले भी जब से आपका दर्स सुन रहे हैं, यकीन जानिए तब से बहुत ही सुकून आ गया है। मैं आपके दर्स में बताए गए वज़ाइफ और टोटकों के हवाले से आपके तजर्बात अक्सर आपके व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज पर सेंड करता रहता हूँ। इस्लामिक टीचर, मैं आपके दर्स में जो दुखी बहन भाइयों की कारगुजारी सुनता हूँ, फ़लाँ फ़लाँ अमल से अल्लाह ने उनके दुख दर्द दूर फरमाए, मुसीबतें ख़त्म फरमाई, उनके वाक़यात और मौजज़ात सुनकर मेरा ईमान और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। इस्लामिक टीचर, ये बात है 2019 की। मेरी पंजाब में एक फैक्ट्री थी और अब भी है। मेरी फैक्ट्री में 200 के करीब मुसलमान काम करते थे। उन दिनों मेरे पास पैसों की बहुत कमी हो चुकी थी। 4 माह से मुलाजमीन को उधार ले लेकर तनख्वाहें दे रहा था और मेरे माली हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। इस्लामिक टीचर, तब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं कारोबार बंद कर दूं या बैंक से लोन ले लूं। अगर मैं कारोबार बंद करता तो मुझको 200 लोगों को रुखसत करना पड़ता और ये मेरे लिए बहुत परेशानी की बात थी, क्योंकि वो मुलाजमीन इंतहाई गरीब थे और उनको कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। और दूसरी तरफ एक और रास्ता था जो हराम का था, और वो बैंक से सूद पर कर्जा लेने का था। अगर मैं लोन ले लेता हूँ तो मुझको सूद अदा करना होता, जो कि शरीयत इस्लाम में हराम था। मैं इसी परेशानी में था, मुझे रोना आ गया। मेरी वाइफ ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो मुझे तसल्ली दी और उसी दिन उसने मुझे आपका एक दर्स सुनाया जिसमें आपने एक लौंग का अमल बताया था। अमल का तरीक़ा आपने यूँ बताया था कि आपने एक लौंग को ले लेना है और उस लौंग को आपने अपनी दाएं हथेली पर रखकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है, और मुट्ठी बंद करके आपने ये अमल इस तरह से करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़ना है और फिर 1 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है।
اور پھر دوبارہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور 1 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھیں اور تیسری مرتبہ بھی آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ اور 1 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ یہ عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام یا غنیوں کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یا مغنیوں کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یوں آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے ہتھیلی کو کھولنا ہے اور لونگ کے اوپر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو دوبارہ بند کر دینا ہے۔ آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب اس لونگ کو جو آپ کی ہتھیلی میں بند ہے، آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ کو لے جا کر ہاتھ کو کھول دینا ہے اور لونگ کو جیب میں ڈال دینا ہے۔ مرد حضرات جیب میں لونگ ڈال دیں اور عورتیں اپنے پرس میں یا الماری میں لونگ کو ڈال دیں۔ بس اتنا سا عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ایسی دولت ملے گی جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ آپ یقین مانیے اسلامک ٹیچر، میں نے مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اتنی برکت عطا کی کہ مجھ پر 80 لاکھ کا قرض ختم ہوا، اور 2020 میں جب لاک ڈاؤن کا وقت تھا، سب لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان تھے، تب الحمدللہ میرے کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ مجھے 2020، 2021 اور 2022 میں اتنا فائدہ ہوا کہ ملازمین کی تعداد اب 400 کے قریب ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ماہانہ آمدنی میں 80 لاکھ تک کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اسلامک ٹیچر، آج بھی جن بہن بھائیوں کے کاروبار کا مسئلہ ہے، روزی کی پریشانی ہے، آپ ہماری یہ کارگزاری لازمی اپنے درس میں سنائیں تاکہ وہ اس عمل کو کریں اور ان کی روزی میں بھی اضافہ ہو۔ انشاءاللہ اس عمل سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے قرض کی بلا سے جان چھڑا لیں گے، اور میری پوری زندگی کا یہ میسج ہے اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ اگر آپ تاحیات محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی میں ایک مخصوص حصہ ضرورت مند لوگوں اور فلاحی کاموں پر ضرور خرچ کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آپ کا بھائی محمد انور، انڈین پنجاب۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، آپ نے اس بھائی کی کارگزاری ملاحظہ کی۔ یہ کارگزاری ہے، ورنہ اور بھی بہت سی کارگزاریاں اس عمل کی وجہ سے موصول ہوئی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے شیئر نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیں، بندہ جب اپنے اللہ پر یقین کرتا ہے اور اپنی پریشانی میں اپنے اللہ کو پکارتا ہے اور اپنے اللہ سے گمان کرتا ہے کہ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا، تو اللہ کی ذات اپنے بندے کی مراد کو ضرور پورا فرماتی ہے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، جب چاہتا ہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ بس ہماری نیت صاف ہونی چاہیے اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے۔ خود بھی اس وظیفے کو لازمی آزمائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔